درود با شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتم. یک مخلص دسته ارسنال از ایالات متحده آمریکا 6 ماه پیش با فوتبالباز دسته ارسنال میسود اوزیل وعده داده بود که همسر من حامله است و قرار است ماه ایول فرزند به دنیا بیارد. او به من اجازه داد که نام کودک را اوزیل مانم اگر به شرط تو به نوشته من جواب گردانی. گپی مرا پیش همسرم در زمین نمون برادر. این سخنها را جک رابینسون در توییتر میسود اوزیل نوشته بود. خلاص همان وقت همین خیال شد که اوزیل پس از 4 روز با مخلص خود جواب گردانید و چنین نوشته بود: من نوشته تو را خواندم و جواب گردانیدم. اکنون نوبت تو است. من شهادتنامه این کودک را با اسم خود انتظارم. اکنون این کودک ماه ایول نه بلکه آگوست تولد شد، یعنی دیروز. بعدی کار را بینید که این کودک پسر نه بلکه دختر است. لیکن جک رابینسون با قول خودم مردی کرد. نوبسته از آن که دوست یک دختر است ولی همان نام او را اوزیل گذاشت. جک رابینسون در توییتر اوزیل را اشاره کرده نوشته است که شرطنامه اجرا شد. نام دخترچه‌ام را مارا اوزیل رابینسون گذاشتم. مادر و کودک خود را خوب حس میکنند. تشکر زیاد برای بخشیدن خاطراتی که سالها در یاد من باقی میماند، گفته است جک رابینسون، مخلص سرسپرده دسته ارسنال از آمریکا. اوزیل از این کار مخلصش در حیرت افتاد و با نوشته‌های او چنین جواب گردانید: واو، تو این را در حقیقت کردی برادر. با تو و اهل اویلا تهنیت میگویم، نوشته است اوزیل. خیرچی با خواهرکمان اوزیل جان عمری دراز میخواهیم. دسته بارسلونا رسما از برکنارشوی کیک ستین از سمت سرمربیگی اظهار داد و روزهای نزدیک سرمربی نو را معرفی میکند. دیروز در شورای دیرکتوران باشگاه برای از نوسازی دسته کیک ستین را اخراج کردند و روز انتخابات پرزیدنتی را در باشگاه معین ساختند. روز 15 مارس سال 2021 قرار است انتخابات برگزار شود و با احتمال زیاد خوسه بارتومئو وظیفه پرزیدنت دسته را ترک میکند. روز 15 آگوست در روسیه حادثه ناخوش سر زده بود. فوتبالباز جوان با اسم میخائیل کولوسوف از دسته المپیک که 17 سال داشت در وقت بازی با دسته استروگینو 2 وضع سلامتیش بد شد و او را در حال به بیمارخانه نزدیکترین بردند، ولی متاسفانه طبیبان جان او را نجات دادن نتوانستند. اتحاد فوتبال روسیه در پی تحلیل و معاین ساختن سبب مرگ میخائیل در همکاری با دپارتمنت تندرستی شهر مسکو معاین نمودند که همه فوتبالبازان دسته المپیک قبلا از معاینه طبی گذشته بودند و همه‌شان اجازه طبیبان را گرفته بودند. یعنی در وجود میخائیل کولوسوف یگان بیماری یا خود خطر وجود نداشت. این را طبیبان در یک باره از کار ماندن قلب دانستند. این حادثه در حال سر زده است که 5 دقیقه پیش از تنفس یکی از بازیگران فریاد زد و گفت که بازی را من سازید. همین طور او را زود به بیمارخانه بردند ولی متاسفانه نجات نیافت. مادر میخائیل نیز گفته است که تا امروز میخائیل از سلامتیش باری هم شکایت نکرده بود. آناتولی مشریاکوف رئیس شورای دیرکتوران دسته لوکوموتیو در نشست مطبوعاتی در مورد به دسته لاک آوردن مسی حرف زد. این را اگر با دشمن فوتبال بگویی باور نمیکند. شما تصور میکنید که مسی بزرگ با دسته‌های روسی بیاید اگر در 50 سالگیش نآید حال آمدنی نیست. خلاص سر مقصد میرویم. با رئیس در مورد ترانسفر نیکولای راسکازوف سوال دادند. او شوخی‌آمیز گفته است که کی است کولیا راسکازوف؟ حمایتگر دسته اسپارتاک. ما هم دفاعگر کناری راست داریم و هم دفاعگر کناری چپ. من در مورد گزارش او یگان چیرو نمیدونم. حالا ما درباره گزارش مسی با دسته لوکوموتیو گفتگو داریم. او برای کم بودن معاشش در دسته روزگی داد. خلاص همه‌تان در مجله و روزنامه‌تان نویسید که مسی با معاش کم روزی است که در دسته لوکوموتیو بازی کند، گفته است آناتولی مشریاکوف. عجب مرد هوایی است آناتولی. مجله با نفوذ فوربس رویخط بایترین ورزشگر زنان را ترتیب داد.
ба фикри шумо аз миёни ҳамаи он занҳое ки варзишгарони муваффақанд кадомаш пулдортарин аст? ман ин рӯйхатро дидам, ба ҳайрат афтодам ва ба ҳамаи онҳое ки муҷаррадан маслиҳат медиҳам ки ягон теннисбозро ба ҳамсарӣ гиред. аз 10-гонаи аввали рӯйхати бойтарин варзишгарзанон дар маҷаллаи Forbes 9 нафарашро теннисбозон ташкил медиҳанд. то имрӯз мақоми аввалро Серена Уильямс, теннисбози машҳури амрикоӣ, ба касе намедод, вале ҳамтои ӯ аз ҷопон имсол 1 миллион зиёдтар аз Серена пул дорад. хулас мақоми аввалро теннисбози ҷопонӣ Наоми Осака бо 37.4 миллион доллар ишғол кардааст ва мақоми дуюмро бошад Серена Уильямс бо 36 миллион доллар ишғол намудааст. ва ҳамин тавр ба навбат 9 теннисбоз аз қабили Эшли Барти, Симона Халеп, Бианка Андрееску ва чанд тани дигар мавқеъ гирифтанд. баъди теннисбозон мақоми даҳумро Алекс Морган, футболбозани амрикоӣ, бо 4.6 миллион доллар ишғол намудааст. пула бину гапа бин. Артуро Мелоро ёд доред? чанд рӯз пеш аз дастаи Барселона ба Ювентус гузариш карда буд. ӯ аз гузаришаш пушаймон буд, чӣ буд ки майзада шудааст. албатта ин як шӯхӣ аст, аммо ӯ дар Ҷиронаи Каталония сари чамбараки мошини сархуш ба садама дучор гардидааст. футболбози бразилӣ ба автомобили дӯстдоштании Феррари ҳангоми сархушӣ аз идораи ҳаракати роҳ набаромада ба симчӯб бархӯрдааст. хушбахтона саломатиаш осебе надорад, фақат камакак ҷарима мекунанд тамом. зиқ нашав Артур, Ювентус ҳам дастаи бад нест. ягон маротиба дар Бавария 8-2 бой надодааст. аҷоиб кор аст ҳамин журналистика. нав ягон хабарро ба тамошобинон мерасонӣ ки он ҷо як расонаи дигар хабари ту гуфтаро дурӯғ мебарорад. дирӯз дар ҳама ҷо навиштанд ки Роналдуро дастаи Ювентус ба фурӯш гузоштааст. имрӯз пойгоҳи иттилоотии La Gazzetta dello Sport хабари нав дар ин маврид нашр кард. тибқи иттилои манбаъ, сармураббии нави дастаи бианконерҳо Андреа Пирло ба Роналду тариқи телефон дар алоқа буд ва ӯро мутмаин сохтааст ки Роналду бозигари калидии даста боқӣ мемонад ва мавзӯи трансфери Криро бояд баста шавад. хулас Пирло Роналдуро дар даста боқӣ монда бо ӯ кор карда нест. агар ҳамин хабар рост бошад, ман дигар дар бораи трансфери Роналду ягон хабар намегӯям. дар Барселона аллакай муайян карданд ки сармураббии даста кӣ мешавад. бо иттилои Спортес, Роналд Куман аллакай бо директори генералии дастаи каталонӣ Оскар Грау вохӯрӣ анҷом додааст. ҳамчунин журналистон муайян сохтанд ки Роналд Куман аз Амстердам тавассути ҳавопаймо ба шаҳри Барселона омадааст. Оскар Грау ба рӯзноманигорон танҳо як ҷумла гуфтааст: бале, ман бо Роналд Куман вохӯрдам. Куман яке аз беҳтарин сармураббиҳои дунёист, ба ӯ бовар карда мешавад. ҳамин Ибрагимович нагуфта буд ки ман аз МЛС ба Серия А ба хотири бозӣ кардан дар дастаи Милан меоям, на барои пул. имрӯз аз гапаш гаштааст. дастаи Милан бояд бо Ибрагимович шартномаро тамдид мекарданд. тибқи гуфтушунид бояд дастаи Милан ба Ибрагимович 5 миллион барзами бонус медоданд. аммо Ибра ба ин чиз зид баромадааст ва гуфтааст ки ба ман 7,5 миллион барзами ҳамон бонусҳо бидиҳед. хулас ҳоло миёни дастаи Милан ва Ибрагимович нофаҳмии ҷиддӣ аст. ба чӣ анҷом меёбад худо медонад. US Open яке аз мусобиқаҳои машҳури теннис қарор аст рӯзи 30 август оғоз ва то 16 сентябр идома ёбад. барои аввалин бор дар ин мусобиқа баъзе теннисбозон бо хоҳиши худ иштирок намекунанд. Симона Халеп, ракеткаи дуюми ҷаҳон, дирӯз дар твиттери худ аз хулосаи ниҳоияш барои иштирок ҳарф зад. ман ҳамаи роҳҳои иштирок ба ин мусобиқаро ҷустам ва талош кардам ки иштирок намоям. аммо имрӯз ба хулосае омадам ки ман дар ин мусобиқа ширкат варзида наметавонам. чандин бор ба ҳамагон муроҷиат карда гуфтам ки ман саломатиро дар мадди аввал мегузорам. ҳоло тамринҳоямро дар аврупо идома медиҳам. ман медонам ки мутасаддиён талоши беандоза карданд то ин мусобиқа баргузор гардад, вале мутаассифам, ба ҳамаи иштирокчиён барор мехоҳам, навиштааст Симона Халеп. ин мусобиқа бе Симона чӣ хел мешавад? чемпионати ҷаҳон оид ба хоккей қарор буд дар соли 2021 дар Беларус ва Латвия гузарад. имрӯз сарвазири Латвия аз таҳдиди барпо нашудани чемпионати ҷаҳон дар Беларус ҳарф зад. ҳоли ҳозир тасаввур кардан мушкил аст ки мо бо Беларус метавонем ин мусобиқаро барпо кунем. вазъият дар Беларус муташанниҷ аст, гуфтааст сарвазири Латвия Кришьянис Кариниш. агар вазъият дар Беларус ором нашавад, пас дар ин ҳолат Латвия омода аст ки мизбони мусобиқа бошад. ҳоло ин кор дар ҷараён аст ва хулосаи ниҳоӣ баъди чанде расонаӣ мешавад.
дар санкт петербург нею дар санкт питерсберг як воқеаи аҷиб рӯй додааст. ин шаҳр дар русия нею дар штати флоридаи амрико аст. хулос гап сари як бехонаву дар ё ба истилоҳи умумӣ бомж меравад. дар майдони машҳури эл-ленг як бехона 2 ҳафта пеш ба кадом воситае дохил шудааст ва дар макони вип 2 ҳафта мисли ашрофзодаҳо зиндагӣ кардааст. ӯ хӯришҳои гаронарзише ки дар нишастгоҳҳои вип монда мешуданд истеъмол намуда ашёҳои футболбозонро дуздидааст. муҳофиз ба ин бомж дар ҳоле аҳамият дод ки ӯ аз миёни курпаҳои парешон намудор шуда буд. хулас муҳофиз ӯро баъди 2 ҳафта дид. пас он муҳофиз дарҳол ба полис занг зад ва ӯро ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд. бомжи аҳмақ, эҳтиёт намекунӣ ки накапанд. ҳоло кайфу сафо карда мегашти. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.